grave, jambo ya ajabu na ya kushangaza. David akaambia Arauna, nashukuru kuroho yako, nashukuru uamuzi yenyewe na kamata, lakini désolé, mie njo mimi nataka tolea Mungu. Siwezi tolea Mungu sadaka yenye sikugaramia. Mu version française ndio wanasema, je ne peux pas offrir en Dieu le sacrifice qui ne m'a point coûteux, yenye haikunilemea, yenye haikunigaramia, kwa de reconnaissance, kwa roho ya utamdia yenye Mungu amefanya. Siwezi. Wewe uniambie bei ya ile shamba, uniambie bei ya zile ngombe, na utie facture normale et je vais payer. Ndatosha muazina yangu nikupatie, juu nisikie kama mina pungukiwa juu ya Mungu. Ile yenye Arauna alikuwa anafanya kwake ilikuwa zawadi, lakini David yenye anafanya, yeye hapendi kuishia kumo zawadi, anapenda aonekane amelemewa, kitu kenye amegaramia, des choses coûteuses qui lui coûte, njo anajisikia afanye juu ya Mungu. Alors ile sacrifice yenye kosa vile na nilemea, inanigaramia na kwa napungukiwa vitu fulani, ile njo ndiko mimi nafundisha. Hao njo lengo kubwa ya somo yangu ya siku ya leo. Bwana asifiwe. Na ile terme sacrifice Mungu aliambia wa kwanza Yakobo, lakini sitabakia muda ya Yakobo ya kitabu ya Mwanzo. Kama utaitafakari neno ya pili aliitosha ni mkitabu ya Kutoka sura 3 mstari wa 18. Kitabu ya Kutoka sura 3 mstari wa 18, na ile kitabu ya Kutoka sura 5 mstari wa 3 hadi 15. Hatutaisoma juu ya muda, lakini niruhusu nifasirie. Kulikuwa incomprehension, kutoelewa kidogo maana ya kujitoa yenye Musa na Haruni gisi elewa, Farao gisi alielewa, na watoto wa Israeli gisi walielewa. Wakati Mungu aliamua kuondoa taifa lake ya Israeli ndani ya nchi ya Misri kuutumwa wa Farao, Mungu alituma Musa, wende uambie Farao aache taifa yende kwenye bataniabudu, kwenye batanitumikia, fasi yenye nililapiaka babu yabo Abraham kama ndabatiaka kule, nchi yenye navuya maziwa na asali. Mungu aliconvaincre Musa. Musa apres kuelewa, alienda kwa Farao, aliongea na Farao. Sitabakia sana mumadeba yenye lileta mafleoza mingi, lakini hii verse yenye minatwala njoo niko natatosha mo terme sacrifice. Musa aliambia Farao, Mungu ananiambia nikwambie, uache taifa yake ya Israeli baende mujangwa mwendo ya siku 3, kisha bafanye sacrifice juu ya ule Mungu. Mwakili ya Musa, wenda alikuwa na mufeti tafuta kumuelewesha kama batafanya ibada, wanatoa sadaka, kisha wanamaliza toa sadaka wanarudia. Et pourtant mutatembea siku 3, na apres siku 3 munaanza sacrifice, via sacrifice. Kukakuwa un peu d'incompréhension. Manake maisha yenye unakuwa mudependance ya Mungu, hautafanya vyenye wewe unataka, me utafanya vyenye yeye anataka, na vile vyenye yeye anataka binaweza kuwa havikutie moyo, havikufurahishi, mais si tel est sa volonté, kama hii njo mapenzi yake, manake njo maisha yenye unataka anza. Musa akuelewa, Farao akuelewa. Balikuwa na waza si après 3 jours tukishafanya sadaka na tunaabudu tunarudia, me haikukua njo mapenzi ya Mungu. Bwana sifiwe. Mimi nitapenda tukamate yenye tutasoma ni andiko kwanza 2. Andiko ya kwanza iko mu kitabu ya Kutoka 23, ou bien tu renverser. Tukamate Deutéronome 16 à 17. Deutéronome 16 à 17, kisha ya pili tunatwala Exode 23 14 à 17. En Deutéronome njo kitabu ya kumbukumbu la Torati mu Kiswahili. Kumbukumbu la Torati sura 16 na mstari wa 16 na 17, na kitabu ya Kutoka sura 23 mstari wa 14 na 17. Kwa matayarisho nilitumikisha version ya MacArthur yenye haiko mbali sana na Louis II. Alors, il est écrit ceci: 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux où qu'il choisira, les lieux où
il choisira. Nataka tuelewe le mot. À la fête de pain sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. On ne paraîtra point, on ne paraîtra point, on ne paraîtra point, on ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura. Exode 23, 14 à 17. La Bible dit, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête du pain sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois de Zépi. Tu mangeras du pain sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti de l'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Je reprends là-bas. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans le champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 17. 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Amen. Bwana sifiwe. Tufasirie hizi andiko. Manake ni hivi. Taifa ya Israeli ni taifa, ilikuwa taifa sa tugisi taifa zingine ziko. Burundi gisi Burundi iko, Rwanda iko, Congo iko, Tanzania iko, ilikuwa tuvi. Politiquement et administrativement balikuwa na bona maorganisation. Na spirituellement balikuwa na croyance. Njo imani centre ku Mungu wa mbinguni. Njo maana balikuwa banabaita ba monotheiste. Balikuwa na masikukuu sawa gisi na shie Mkongo tuko na masikukuu. Mkongo hapa kwetu tuko mfano na le 1er janvier tunaita siku ya bonane, na inakuwaka sikukuu na leta na watu yote banaiwa na banaheshimia. Tunakuwa na sikukuu ya kufata le 4 janvier au martyr de l'indépendance. Tunakuwa na le 16 kama février, kama ya le 16 17 Lumumba, Mzee Kabila fete. Tunakuwa kana mu avril fete, le 1er mai fete, le 17 fete, le 30 juin fete de l'indépendance. Sijui ma fete tiko le 1er août fete de para mort banasemaka na binaendelea. Ile ni masikuku yenye nasikiaka na kuradio wanasema leo ni siku ya independence. Leo ni siku sijue gani. Zile masikuku unasikia na mwa radio wanasema kazi sikue journée chômée et payée. Israeli nayo ilikuwa na zile masikuku na watu walikuwa wanaziheshimia, lakini muzile sikukuu zao zote ze walikuwa nazo karibu 7 ze walikuwa nazo mtaifa Israeli provable dans la Bible, banasema tatu tu njo Mungu alikuwa anayua kama njo ya lazima sana ya kiroho. Ilikuwa sikukuu 3 tu, na ile sikukuu 3 njo yenye Mungu alikuwa natia mo mashurti ma exigence ya kiroho yenye nafaa watu baheshimie na watu baitembele. Ya kwanza ilikuwa juma mzima ya sikukuu ya mikate pasipo chachu, yenye conclusion yake ya mwisho balikuwa bana celebre Pasaka, ndio sikukuu ya Pasaka. Me ile siku yenye balikuwa wanasema sikukuu ya Pasaka ilikuwa imefata siku yenye banapasha fanya juma mzima muinchi yabo, yenye kila Muyahudi wa kweli mwenye anashika sheria za Mungu na anatembea mutaratibu za Mungu mwake hamupashe kuwa chachu ata ya kutia mumukate ata ya kinywaji, na bana exige kalite ya chakula gisi ya kukula nyama. Kuna nyama ze balikuwa nasema ikisha lala musikule tena, munailunguza. Kwa mwisho ya hii siku 7 njo munaweza kia conclure na Pasaka. Leo njo minaanza shangala, unasikia maimani ingine aseme biko banaimite gisi Bayahudi balikuwa banafanya Pake, balikuwa na celebre Pake de l'ancienne alliance, mais banaenda fanya Sainte Seine na boisson yenye kwa alcoolisé. Et pourtant c'était une interdiction kwa Waebrania pendant 7 jours. Alcool sionekane hapana nafasi ya kusanyiko même dans leur maison d'habitation. Haikupasha kwa nakula. C'est jo banakia conclure na Pake
na banabambia ile siku ya conclusion hakuna mwenye atafanyia celebration kwake. Kila mtu anapasha toka kwake, surtout ba chef de famille na mafamille banaenda bote kuhekalu kwenye Mungu alionyeshaka hapa ncho mutakuwa munakusanyikia. Je voulais dire, mina ileta tu mfano. Niko mwalimu niko naleta mfano. Ni sawa kisu nonaka ba Islam banafanya yenye banaita mwezi. Na siku bana conclure kumaliza ile mwezi Ramadhani, uongozi yawe na chagulaka fasi. Inasema ile ibada ya mwisho tutende fanyia au mustade fulani au fasi fulani. Na banasema peut-être misijue byabo. Kama banexija kana tipe ya sadaka batafanya sijue. Na saba na maliza pale, njo sasa banarudia kunyumba kwenda kufanya mafete. Na ile fete yenye banafanyaka inakuwaka prepare akose siku za mingi, yasi kwamba kila mwanaume ataiko shishi waye kama iko na bibi na batoto anajiaranjaka ile siku bauze nguo ya mupya. Ile siku bakule chakule nye iko tofauti na machakule banakulaka. Anaitika auzisha hata kitu jutu ba célébrer ile siku dans de bonnes voies, dans de bonnes conditions selon eux. Mwa ile cadre mine letea tumufano. Njo yenye Mungu alikuwa kana exige Israel kwa ile siku ya Pasaka. Maana samu na maliza hizi sikukuu, sa mutaenda fanya conclusion yayo kumwisho yayo kufunga ile juma. Mutaenda nyie bote kuhekalu fasi ya hema ya kusanyiko. Apana kwenye nye peke mulijichagulia, kwenye mie nilichagua kama pale njo mutaenda shukuru, pale njo mutaenda ni abudu, pale njo mutaenda kutanana na mimi. Na sa munafika pale, mutu katikati yenu asikuye mikono mitupu. Kila mtu atayua kama ni sikukuu yenye tuna celebre une fois kwa mwaka. Unapaswa jiprepare a conséquence na kuko ma exigence yenye utakuya na. Kuma sikukuu ya vile mu Israeli ilikuwa na kataziwa, hawezi kuya mikono mitupu. Na kenyo na Mungu anakuambia utamufanyie, hawezi kukifanya n'importe. Ni leo njo tuko tunafanya miza. Unaweza kuwa na makuta mfuko, unaya kama hii makuta nilitaka itoa 1 ya 10. Ni mfano. Mena jirani hapa karibu ya kwako iko na bayatima na banateseka sana. Et vous sentez que huyu mtu anateseka. Na Biblia inasema mwenye anasikilia mjane huruma na anasaidia yatima amemkopesha. Hii yangu ndaweza ipatia umama aanze amo ka commerce, atakwe na choma miinzi magharibi, wenda atapata kabugali kakupatia watoto. Wala ndaweza lipia aba watoto masomo, ni yenye ilikuwa kwa Mungu, lakini mimi nenda itia vile. Imenema kimwili kwa moyo wa huruma ya mtu kumwengine unaifanya. Kimwili muro ya kusaidia ile jamaa inashukuru, unaisaidia. C'est très bien. Lakini kibiblia kuna sadaka yenye unaweza ita matendo mema. Ni mzuri na mbingu zinakukubali. Ni matendo mema. Mtu kumwengine kameme jirani hezi teseka. Mtu kumwengine hawezi ona yatima mjane ko nangaika na kuko gisu unaweza kumsaidia. Nespaki matendo ya mitume natuambia juu ya Dorcas alifufuliwa kwa maombi ya Petro, kupitia gisi watu walikumbuka matendo mema yenye Dorcas alifanya. Lakini attention, kuna zile zenye c'est spécial pour Dieu, na ile ya spécial pour Dieu, ya spécial ya Mungu hauna droit ya kuipangia na kuitia kwenye unataka. Non, personne n'a le droit yo kamata 1/10 aioriente kisi anapenda. Biblia nasema leteni zaka zenu galani mwa Bwana, ni ya mazabao. Et on doit se préparer pour ça. Point. Mengine tunaweza faa ingine, me ya Mungu hayo ile c'est comme ça. Tu peux croire qu'on a fanya mema kumbe unaleta laana de part et d'autre. Alors Biblia nasema kwa hizi siku za sikukuu kila mtu ajiandae kisi atakia kutanana na mie. Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et si et seulement si tu connais que je vais aller à la rencontre avec mon Dieu. Pale banasema surtout kwa hizi masikuku ne venez jamais à vite.
n'a souligné, ne venez jamais à vide. Vous devez vous préparer. Deuxième fête, il quoi fête de la semaine. Sikukuu ya majuma. Yenye peut-être kuielewe neza kwa nguvu kidogo, lakini huku kwetu tunaweza sema ima siku yenye watu wanavunaka mavuno ya kwanza. Kwa Kinande wanasema wakati ya kusoloma musekwa. Ile mavuno ya kwanza sena komalaka. Watu wanaandaka ivuna ya mimea, ya mafugo, ya mabitu gani. Mu Israel ilikuwa interdiction. Mavuno yako ya kwanza ya kazi yako ya mikono. Kazi za mikono zilikuwa nazo zilikuwa zinatajirisha ile wakati. Normalement na njo utajiri yenye kuna argent propre yenye inamo maguye ya mingi. Huku kwetu njo tunayuaka zarau balimai. Tunazarau bafugai. Mais en réalité, selon les orientations bibliques, njo plus ya 80% ya argent propre. Bon, huku kwetu batu waneza zarau. Ju mwenye anafuga bukuku busita. Unaikala kusalona unapanda kukiti. Kana nyamba pale kwa kudware. Mais kubale hapo ulikuwa nasikia mtu anafuga. Munaingia kwa nafugia kuna 30,000 tete. Mtu iko na mahektari. Siku alivuna na alivuna. Sasa mubale ndio walikuwa wanasema ile mavuno ya kwanza. Njo mu français wanaita les prémices. Ile siku ilikuwa na masiku iko organize yenye batu banapashwa ileta kuhekalu. Na wanasema ile siku kila famille ijiarrange, kila famille ijiorganize kukuya na mazao yao ya kwanza mbele ya Bwana, ili kwamba baitie Mungu, mtumishi wa Mungu abanyoroshe mikono katika habari za kubabariki. Hii ilikuwa deuxième fête. Na ile premise hauna droit ya kuipana kuinje selon kisu unawaza. Non. C'est à l'autel de l'Éternel. Njo ilikuwa discipline. Ya tatu ilikuwa sikukuu ya vibanda. Fête de tabernacle. Fête de tabernacle. Ile ayo ni kusema bale ba ulima ya bien. Hapana shibe tunagrata kabulongo. Na njo maana mkulima yetu tuko tuba maskini na tunalimaka. Bale wenchetu walikuwa sikia mtu analima siku ya kuvuna, kama tungisema kwetu mwezi wa 12, haizi kosa fuso 3 za maragi, fuso 3 ya mihindi, fuso 3 ya soja, fuso 3 hata ya mihogo yenye nasikia mtu alivuna, kiasi kwamba mavuno yabo hakuna mwenye angiweka mavuno munyumba mwenye anikalaka. Haiwezekani, sino haukutumika. Abo balikuwa banatengeneza bibanda. Njo tuneze ito kubima depo, ma entrepot mumungini. Yenye mavuno yote munakuwa munenda muna entreposer kule. Mavuno yote de telle sorte que après mavuno ma depo zinayala, atama mitugari zineza toka mamigini ingine inakuwa na kia rangura pale, inaeleve un peu ekonomi. Sasa après kuvuna mashamba yote inaisha na bakia budongo wazi, bana kontrole depo zinayala. Avant muanze mavante na kila mtu afanye projet ya mavuno yake, balikuwa bana organize sikukuu yenye taifa yote bataenda kuhekalu ya Mungu kwenda kupiga magoti, banamwambia Mungu aksanti kwa hii mwaka soje litoka kweli. Angalia nombre ya madepo zetu tunayalisha. Mihindi nayo litoka, baba asante kwa kuwa hakuna mwenye alinyeshesha mvula, wenjo lileta mvula. Hakuna mwenye alileta jua kukantite yenye liproduire hivi kama hainga likuwa weye. Hakuna mwenye angelilima kama haungi mpatia afya yenye kona nguvu. Alors les gens partaient devant la face de l'Éternel auprès de son autel. Banaenda tia mikono yulu, banaambia Mungu aksanti kwa yake makubwa sur base ya rekolte wala ya mavuno yenye naonekana muinchi yabo wale naonekana kumungini. Sasa hii siku banaita siku ya vibanda, na wale bazee ndio kwenye ba bishop balitokeaka, bazee banashimamia ile ibanda, ba logisticien
ma logistique leo ndio tuko tunaiona kitu moja grave, lakini ile wakati il y avait des anciens logisticiens benye abo ncho banapasha ku ekonomi ya mugini ilipanda ima siku aye sur base ya production soit ya soja, mihindi, mabitu gani. Hapana yenu yeko mu maminere, mu mabunduki, mu mabitu gani. Hapana, abo ilikuwa mu production ya agriculture, production ya élevage, quantité ya mamaziwa yenye lipatikana kwa gisi neza yenga ma fromagerie. Alors bale balifanya logistique ile bitu ba économiste bana calculer, bana tosha bilan, bana patia bakuhani, banasema taifa yote kila mtu atayarishe sacrifice spécial twende tufanye culte action de grâce mbele za Mungu. Hii nayo ilikuwa na kwa sikukuu spécial, na hii sikukuu tatu Mungu alireconnaître, na njoo alikuwa anabambia hata mtu moe asiku yake vide mbele yangu. Jo hawezi acha vitu mudepo kuye vide, hawezi maliza fete, hawezi fanya fete ya siku 7 ya mikati bila chachu noko na mchunga ufanye raiti kisha ukuye mie njo kwangu utakuya vide. Hapana, matunda ya kwako ya shamba yako na manguruwe na manguku na mabitu gani zinakomalisha, zinataka zinaanza totola ya kwanza ukie kunishukuru mie vide. Hapana, njo balikuwa wanatia hii interdiction, na Israel balielewa, Israel bali nyenyekea, Israel balishuka na balitii ile vitu. Mais ni ma pratique ilifanyika mu ancienne alliance. Sa Yesu sasa alipanda kumsalaba, alishange vitu mingi par rapport ya ma principe ya loi mosaïque ju aweze kutia nouvelle alliance, ju ati agano jipya. Shie tujue na shie kisi tutakuwa tunafanya. Haiko kusema Yesu alikia kutosha sheria, lakini Yesu alikia kuigeuza na kuielewesha mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ile mabitu yenyewe walikuwa kama wanafanya ya siku 7 ya mikati bila chachu, ile siku ya Pasaka, ile juma ya Pasaka yenyewe walikuwa wanafanya, Yesu hakuitoshi. Lakini pratique ya ukuhani ya ile wakati haiko njo pratique ya ukuhani ya leo. Katika ukuhani wa leo hatujali Pasaka ya miezi, hatujali Pasaka ya siku, meile Pasaka na shie yetu ni ya lazima. Pasaka yabo ilikuwa ukumbusho ya ukombozi wao kutoka nchi ya Misri chini ya utawala wa Farao, lakini yetu ni ya ukumbusho kutoka katika zambi chini ya utumwa wa shetani. Na tumetoka muzambi chini ya utumwa wa shetani kupitia kazi yenye Yesu alifanya pale kumsalaba. Yaani kama shie tunaweza sherekea Pasaka leo, haiko ya siku wala ya miezi, selo gisi wa Juife walikuwa naifanya, lakini shie tunapasha ifanya kwa habari ya meza ya Bwana. Manake sa tuko tunafanya meza ya Bwana leo, njo tuko tunafanya ukumbusho ya ukombozi wetu toka shetani kuutumwa wa zambi. Haiko toka Misri kuutumwa wa Farao, toka shetani kuutumwa wa zambi. En realite, ukweli ni kwamba ibada ya meza ya Bwana ni ibada tofauti na ibada ingine. Sababu tunaifanyaka saa ya ibada ingine, en realite ile siku tunaweza sema mukiro tuko na ibada mbili. Tuko na ibada ya kawaida tunafanyaka, na saa ya meza ya Bwana tunafanya ibada ndani ya ibada ingine. Manake tunafanya adoration, njo culte mbele za Mungu, kisi kila siku ni siku inayofaa kwa kumwabudu Bwana. Mesababu ya leo tunaasosia ko Saint Seine, yaani kama hii ibada yenye tunakuwa na uhuru ya kufanya na tuko na uhakika kama hii ibada yetu inakubaliwa mbele ya Mungu, ni kwa sababu kuna kazi ilifanyika kumsalaba yenye Yesu ametoa uhai wake kutukomboa muutumwa wa shetani na zambi, akatupatanisha na Mungu.
Njoo ile upatanishe na acha ibada yenye tuko tunafanya inakubaliwa. Sasa hivi tunataka fanya hii meza ya Bwana, tuko nafanya ibada ya ukumbusho ya kazi ya Yesu kumsalaba. C'est pourquoi par rapport à benye biko na maturité spirituelle, en réalité saa ya meza ya Bwana njo saa yenye après batu wanafanya kata offrande spéciale pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, pour l'évolution de la mission. Wakati tulikuwaka muile maimani ya Kirumi, njo siku walikuwa natuambia tu siku ya offrande spéciale pour l'évolution, walikuwa nasema sadaka ya enezo la dini, manake ya kutia mu evangelisation. Hii imani yenye tumepata, shie tumeelewa, a partir ya hii meza ya Bwana, mina ikontribue hako, kama uongozi neze kamata, hii imani bende ba vulgariser fasi ingine. Et c'est pourquoi vous allez voir, masiku ya vile kubeba na komana wanaambia, usikuye vide, usikuye mikono mitupu, kuya na esprit wenye unajua kama, minaenda leo kumeza ya Bwana, na jitayarisha. Watu wanawazaka seme saba na bambia, tuko na meza ya Bwana sikia Mungu. Unatangaza, tuko na meza ya Bwana sikia Mungu mfano. Maki ni kuambia watu mujikaze hii juma mujitakase. Jumu kie karibia meza ya Bwana na muko batakatifu. Manake apre meza ya Bwana unaanza wanaruhusu tuingie muzambi. Hapana. Tunapasha jiweka tayari kila siku. Ju siku ya Bwana hatuijue. Anasema atakuya kama mwizi kuchukua walio wake. Lakini parmi les éléments qui faisaient à ce que qu'on prépare les gens pour la Sainte Seine, afin qu'ils viennent tout en étant vraiment préparés moralement, psychologiquement et spirituellement. Pas seulement par rapport à la sainteté, mais par rapport aussi au sacrifice qu'ils peuvent faire pour la gloire de Dieu. Particulièrement sawa nyie kanisa yenu hii yenye nashimama hapo hapa, nyie njo mulipasha kuwa na esprit ya kukuwa na jiprepare sana siku ya Sainte Seine. Siseme juu ya preparation par rapport ya sainteté. Sainteté iko exigence ya kila siku, juu atujue sa Mungu iko na shie besoin. Museme banasema sikia Mungu ni meza ya Bwana, manake mwenye kuna probleme na watu. Hii juma yote tangu sikia kwanza anze jitayarisha, ujikaze ukwe mtakatifu, komso nakuya ushiriki meza ya Bwana na roho iko tayari. Maana ukimaliza meza ya Bwana ya dimanche, lundi unaweza fanya sasa unakuwa libre kufanya unataka. C'est pas dans ce sens. Sainteté c'est une exigence. Ya kila siku. Mais ingine philosophie, ingine mawazo yenye ilikuwa pale, particulièrement tena narudilia kunye. Par rapport ya position yenu, mulipasha kwa na jiprepare siku ya meza ya Bwana en conséquence. Na ni clé. Elewa bia mimi nasema kiro, peut-être kimwili vitabachangaza, mais kiro teelewa. Kiro Mungu atakuelewesha. Muko mposition ya riski. Ukireve na banakulalia, na ukikuwa ekenge unainuka, ni juu ya nini? Munaonekana sawa vile paroisse mère ya communauté hapa mu province wala hapa Goma. Toutes les paroisses qui naîtront zitakuwa zinatokea hapa. Toute la mission itakuwa inatokea hapa. Mazabau zingine zeziteza shimamishwa Mugoma wala uzalantu itakuwa inatokea hapa, njo munenda fase. Ni kusema nyie njo position yenye muko nayo inaba oblige wale na ba exige kukuwa na esprit ya privation juu ya kuendelesha imani, juu ya kuendelesha kazi ya Mungu vis-à-vis de votre communauté, vis-à-vis de votre paroisse. Kama fasi ingine batenda fanya meza ya Bwana, ile maistensile, ile masahani, makupe, abo batakuwa banzamwaka ba Mugungu, batakuwa bamanzamwaka bakabu tembo, nyie njo mutabapatie ile maistensile. Tuitike tukatale, c'est Dieu qui a prévu ça. Sasa, pour que ile imani ende mzuri, baende bafanye meza ya Bwana, bafanye Pasaka namne na yofa, baelewe kama batafundishaka nabo wengine namne na vyofaa. Ifo nyie njo mkue model. Njo maana unasikia banakwambia siku fulani ni meza ya Bwana. Mimi najiprepare en conséquence. Najiprepare même par offrande spéciale. De telle sorte que
ile yenye itakuwa special na njoo elezo ya imani. Inaweza kuwa sacrifice yangu ya part yangu ya contribution pour la mission. Je viens Seigneur, je suis convaincu de ton existence. Je suis convaincu que la mission doit évoluer. Je suis convaincu que tu t'es sacrifié à la croix pour moi. Si et seulement si je suis racheté, c'est à cause de ton œuvre rédemptrice. Voilà pourquoi, en guise de cette reconnaissance, njo mana mina célébrer Sainte Seine. Na minde zapenda, i Sainte Seine, bengine ba yeleo kisi mina yeleo nabo ba célébrake. Voilà aussi ma part de contribution au nom de Jésus. Faites ça spirituellement, d'une manière ou d'une autre, et vous allez voir les ouvertures que Dieu fera pour vous. Bwana Yesu asifiwe. Wakili asikie bien mina sema. Faites ça. Na ndio maana unasikia tunakwambia meza ya Bwana iko dimanche, jiprepare. Usiwaze ni preparation ya utakatifu tu. Uye kama naona pasha contribuer kuenezo, kumaendeleo, kuimplantation ala kufundisha wengine. Kiroho sawa vile kimwili. Na ndio maana ulisikia wana ne venez pas à vide. Venez tout en état préparé. Premier élément. Deuxième élément, yenye ndaweza kuambia kuaika. Unajua kama mimi naenda mbele ya mwenye aliumbaka masikio, manake anasikia zaidi. Mimi naenda mbele ya mwenye anasemaka, alitupatia kinywa tunasema, manake iko na neno ya nguvu na ya ajabu. Mimi naenda mbele ya mwenye iko hai, hagonjwake na hakufake, manake na mie mbele yake ugonjwa haipashe kuwa. Autrement dit, unapasha jitayarisha kama utaenda kutanana na Bwana. Ne venez jamais devant la présence de l'Éternel tout en état vide. Unapasha kuiona kia na jiprepare, naenda kuibada, naenda kutanana na Mungu. Leo ni siku ya Bwana. Sanda kuwa mbele ya Bwana, ndasema nini? Les intentions de prière, mtu anakiaka nesha kia naziwazi. Bwana sifiwe. Sawa gisi sadaka unapaswa itayarisha. Na njo gisi maneno ya maombi unapaswa itayarisha. Kama ulikuya kuibada na ukukuya unajitayarisha, njo mwenye unafika muibada unabakiwa na reve. Uiko naomba sana unabakiwa na muangalie. Uyo alilia unabakiwa na muangalie. Mwingine nakuwa parce que tu n'as rien à faire. Ulikuya hauko prepare. Kuko siku kulikuwaka kama vitu gani mkanisa. Kisha ibada banaanza niambie. Mimi naanza uliza ni sangapi, banuliza ulikuwa wapi? Nilikuwa mkanisa. Hamkuniona mkanisa. Sasa vile sikukuwa okipe na vile. Nilitoka kupale niko na vyangu. Mimi nakuya gisi mamake na Samuel saa aliendaka kuhekalu. Anaenda omba. Yeye alitoka kunyumba anayua kama niko tasa, sina mtoto na niko na bezwe na mtoto, na leo ni siku ya ibada special. Mimi naenda kutanana na Bwana. Saa alifika mkanisa, kuhani Eli iko okipe na vipindi ya ibada na watu wengine viko okipe. Yeye kwenye aligeukia iko anasema de telle sorte que vipindi ya ibada hakuvielewa. Meye alikuwa na occupation zake mkichwa yake na roho yake, na anayua Mungu iko pale. Mena efe ya kujiplonge sana mubyake, akatia mtumishi mconfusion. Mtumishi anakiuliza hasa mamake na Samuel, njo ana wewe utakuwa na kia mkanisa uko quit. Unaleo mpaka siku gani? Pourquoi nyeba mama avunje heshima yake? Utakuwa bulevu uko na sema ovyo ovyo mkanisa. Mere aliambiaka tu mtumishi nini? Bwana wangu, mon Seigneur, mie silewe na sikukuya na leo, lakini nilikuwa na nyunyiza moyo wangu mbele za Bwana. Kama nyie mulikuwa nafatana na vipindi mulikuwa muvingine, mie nilitoka nyumba panier ko chargé. Nilikuya kunyumba siko vide, nilikuwa plein, nilikuwa occupé. Na sasa nilifika muhekalu, nilikomprendre kama niko mu presence ya Mungu. Na sasa niko mu presence ya Mungu, acha ni vidule vyote vyenye niko ndani yangu. Nisirudie niko chargé.
Unaweza kuwa chargé kunyumba, d'accord, mais lorsque tu te retrouveras devant la présence de l'Éternel, kamata charge yako vitulia akuyeye. Yesu yepeke anasema mu Mathayo, njoni kwangu munaolemewa na kusumbuka na mizigo, mie ndabapumuzisha. C'est-à-dire quand je viens à l'église, na mimi nayo niko na problème ya nerf sciatique, niko na problème ya rhumatisme, saa tu batasema ongea na Mungu. Saa ya maombi nenea, iko saa kisu litwala kilolo natia kuplay ya appareil. Mimi napasha viduka, mimi napasha sema, shu probleme yangu wewe auiue. Relation yangu mie na Mungu haikuangalie. Laisse-moi tranquille m'exprimer devant mon Dieu. Na mtu anasema, ne venez pas à vide. Ukikuya mbele ya Mungu, kisu napasha jiprepare wenda ku offrande, jiprepare aussi mu intention ya maombi. Jiprepare aussi mu mahitaji yenye uko nayo. Na sawa nasema tuombe. Soyez sérieux. Kama ni louange, soyez sérieux. Uko na grade colonel full. Nasa ni le grade iko ku état major, mais le grade haiko kwa Mungu. Uko ministre, c'est à l'extérieur qu'on t'appelle excellence, mais devant Dieu, chie wote ni watoto yake. Hakuna excellence mbele ya Mungu. Hakuna reverend, hakuna archbishop. Chie wote anaita batoto. Na tate wa miaka 82 mbele ya Mungu ni mtoto. Mama wa miaka 58 mbele ya Mungu ni mtoto. Wa 32 mbele ya Mungu ni mtoto. Na wa miaka 4 mbele ya Mungu ni mtoto. Sasa tunafika yana yua kama watoto yangu banakuye. Ngoya nisikie message yenye banakia nipatie. Kisha mtoto mwenye alikia ona baba na kuwa bubu. Unabaki uko na muangalia. Naye anakuangalia. Kisha unalala. Kisha unaanza rêver vya wengine. Ulikuwa kukua na rêver wengine. Ne venez jamais à vide. Surtout siku ya sikukuu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unapasha angalia premise gani ndapatia Mungu? Premise gani? Mazao gani ya kazi yangu ndapatia Mungu? Si on prend de tels versets par exemple. Prenons Hébreux 11. Hébreux 11:6. Waebrania 11 mstari wa 6. Biblia inasema hivi, na utiliser toujours version française MacArthur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Tu enchaînes dans Hébreux 13. Hébreux 13, 15 à 16. Waebrania 13 mstari wa 15 na 16. Inasema hivi. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Ukiangalia mzuri hapa banasema kwanja sadaka mbili. Sadaka ya kwanza yenye mwandishi wa Waebrania anasoma hapa, aseme pasipo imani haiwezekani kumupendeza Mungu. Sherti kila mwenye atamuendea Mungu aamini kwanza kama Mungu iko. Leo shie watu tuko na imani ku watu kuliko kuwa na imani ku Mungu. Mtu kama iko nasikia mwili mubaya hapa inamusumbua, ukitoka unaenda ku hospitali, unatunziwa, unarudia hausikie mzuri. Unaenda turi ya pili, unatunziwa, unarudia hausikie mzuri. Ukienda turi ya tatu wanakuambia ifone docteur. Unaenda kwa docteur. Docteur anakuandikia radiographie, anakuandikia ecography, anakupitisha kulabo. Sa docteur anakamata ile ma resultat zote na kule kwenye ulienda na pipana franga, anazileta, anaziinterprete, anatosha conclusion, anakuambia ugonjwa yenyewe na kuwaka nayo. Mtu anatokaka kwa hospitali na iko convaincu na ugonjwa wake, na anaiamini na taratibu zote zenye daktari atakwambia conformément na ile ugonjwa,
vinaingiaka mtu na mtu anavishika na uko tayari kuvitangaza mubatu. C'est-à-dire les humains chie batu tuko plus na confiance na tunakroire sana kuma parole ya banganga, particulièrement ba médecins. Ensuite ba juristes, ba politiciens bienye banasema na banabitangaza na watu wanasema president ishasema, premier ministre na alisema, gouverneur na alisema, et les gens croient, ils mettent la foi kwa ile mabitu, et on marche comme ça. Mutu kama nakamata telefone uko na unité, unaformule numero ya mutu, akiitika alo anakujibia, unaanza ongea, mutu anakuwaka na uhakika ndani yake kama ule mwenye konaongea na iko anamusikia na munaweza patana. Ile telefone inakuwa sina ba mettre ensemble na mutu anaamini sana. Njo monde hiki tunaamini maaparei telefone, tunaamini maneno ya wanganga, tunaamini maneno ya Biblia, lakini maneno ya Mungu tunakuwaka na doute. Maneno ya Mungu tunakuwaka na doute. Njo maana mwandishi wa kitabu ya Waebrania natuonya na tuambia, kila mwenye ataendea Mungu uamini kama Mungu iko. Usidute. Omwe udute na politicien hawakuwake kumstari. Omwe udute na munganga juu laborante anaweza muingiza muherere. Meneno ya Mungu haina muherere. Neno ya Mungu haina mokosa. Telefone inaweza kukudanganya. Mie nishapata shida na telefone. Shida kabisa na mtu tansue kamupanda. Bali mtunza hakush. Ililomba nionane nani muulize nini iko na msumbua. Kumbi tansue kona panda mboga ya kukufa. Alisha kwa tu sire kama ye atakufa. Utakufa na nini? Alitwala telefone yake, akaformule numero, akaita. Numero yenye alikuwa anaita, bakamujibia. Bakamujibia muchiluba kidogo. Banamujibia muchiluba habakupatana bien. Balipatana kadogo mu introduction mebingine habakupatana. Akatombokea mwenjake akamwambia unakuwa na mizaa gani? Kisha sasa alitombokea mwenye alitombokea ule mwenye alimujibia akamwambia, njoo alimujibia sasa mkiswahili akamwambia siko mwenjako sione na siwe numero yangu. Nani alikupatia joanze niti tumia kwa maneno ya vile ndakuonyesha tafuta mwalikupe ini. Yeye mwaliongea naye ni wake banayuana na biko bien. Me anasikia lugha iko nasema ipatane sana mtombokea aache miza, anaona ule anamchukulia mamlaka. Kisha akamtombokea sasa aliona na tamutia kwa miza. Kaishi. Yeye akayua kama ule mwenjake anamutilia kiburi. Unakucha anaenda ona mwenyewe banayuana. Anamwambia njoo kisi fulani alishakuwa fiere ya. Sasa alianza mwambia kisi alimuita jana magharibi vyenyewe baliongea. Ule akamwambia unakuwaka wapi? Woko tu Muigoma. Asi ndio simi nakuwa Muigoma. Asi ule mwoko nasema sinakuwa miaka 3 depuis anakufa. Na tulifaa kilio tukende hivi na akatafuta mafoto akaonyesha. Yo niliongea na maiti. Niliongea na mtu mwalishaka kufa, niliongea na shetani. Wali kongali na numero yake ndio. Kumbi après 3 ans ilipitaka. Rezo ilipanaka ile numero. Mwenye konele numero iko Kasai ni ule autorite. Yeye hakukuwa na yuaka alikufa, mwingine isha kwa kabambi. Mwenye alienda uliza mwe banayuaka, kumbi hapo balikuwa kukilio na wanayua kwenye kaburi yake iko makao. Yeye anabanajiretrouver sasa, niliongea na pepo yake. Anakuwa deséquilibré moralement na anayua na giti tu aliniambia haiko mwenjangu atajifunza mia nionyeshe. Manake ile pepo inaanza nipangie. Bahati mbaya sasa. Mwa ile siku, ile jours iko mwa ile déséquilibre, kukakia SMS mu telefone. Kuko SMS mwa ya bavantire na zoea pita siweka mwingine alishepa. Sirene Elizabeth. Mie ni Sirene Elizabeth naona nikusaidie. Ile naye kashitupa sali fungula Sirene Elizabeth madami mai. Mungu nisha kwa wanani. Na dossier na inachange na mtu na anagonjwa na anaenda kubanganga wanatunza me tension inakatala kuwa equilibre. Na mie nilikuwaka na ile SMS ya Sirene Elizabeth. Juna mie ule mkaramusi akose hata mara 5 aishani andikie hai. Inakia tu. Sasa kwa ile siku nilikuwaka sikuivutaka, nilikuwa ningaliki nayo.
Nikasema bwana na mimi nishapata hivi, ngoja nitafuta. Njoo kwenda natafuta, nikamwambia na mimi enjoy. Sasa mimi aliniambia atanipatia 50 milioni de dollars. Mwenye iko naita kui telefone yangu wa kupanda 50 milioni. Ase mimi nitie mainite ni muite. Bona na mimi niko na hii SMS. Maintenant on a commencé le mais au moins mtu alikwesha kwa des études. Mtu iko na imani ku telefone. Mtu iko na imani kunone wa docteur. Mtu iko na imani kunone wa politicien. Na inapata nafasi ndani yake. Na anaona kama iko na influence mu maisha yake. Lakini neno ya Mungu watu biko namo mashaka. Njoo mwandishi wa Ibrania akatuambia tuwaambie leo kama kila mwenye iko na programu ya kuendea Mungu na unajua unaweza twala wakati ya kukua mbele ya Bwana. Kuya na conviction hiyo kama Mungu iko. Telefone inaweza danganya Elizabeth ni msema bongo. Me Mungu atanganyikake. Nimero ya Orange. Baneze kama auite ulishakufa. Baneze yatribiwa mwingine na unaweza Sasa nilikuwa nafikiri hii message. Njoo Mungu alinipatia na mimi courage saa ya repo. Nicheke telefone yangu. Nilienda kuta please ya numero ya watu. Benye mie peke mimi najua walishakufa. Nilikuwa na numero ya Nike kumbi ningali nayo, nilikuwa na ya Bwana Kopo, nilikuwa manimero zote ningali nayo. Njoo kwanza zivuta sasa. Kuko zingine zenye unagarde na hawakuwe tena na hauyuwe. Na sama walishazipana. Unaweza wazo na muita mwingine na kuitikia. Ukienda yo kama ishakufa unaweza kuwa na boga. Lakini ukisikia neno la Mungu hauna boga. Usikia neno ya Mungu haikuumbie furaha. Pourquoi avoir de confiance ku vitu scientifique et ne pas avoir confiance à la parole de Dieu? Bandugu, Mungu iko na mtu wote akishitia mu bya Mungu anamulipaka. Ni jutu date yake ya malipo na date yetu haikuwe moya. Mais Dieu paye. Ile reconnaissance ya kwanza ya uwepo wa Mungu iko ya lazima. Musife maombi na mko na dute na existence ya Mungu. Utakuwa unapiga ngome moyo. Unasikia ya kwanza? Ukisema mimi nataka fanya maombi, manake mimi najua Mungu iko na mwenye mimi nataongea naye iko ananisikia. Hata kama hata nijibia kisi mimi nataka, mekwanja atakuwa amesikia. C'est déjà un avantage. Njoo maana ukijua kama Mungu iko, Romains 12 1. Ayo version ya Louis II nasema je vous exhorte frères, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Soyez itoweni miili yenu kuwa zabihu nzuri takatifu yenye kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu. Manake ibada ya kwanza ni imani, reconnaissance yako ku existence ya Mungu en tant qu'être suprême et absolu. Kwanza na uitike kubanana naye, kuungana naye. Njoo ya kwanza manake imani. Ujitoe roho yako kwa Mungu. Ya kwanza. Ya pili, ukisha reconnaître vile, mwili yako nayo. Prive mwili yako na vitu moyo hivi vyenye unapendaka. Ulikuwa na vipenda, binakutia moyo, binachangamushaka wengine, lakini juu ya Mungu, juu tu ya Mungu, naitika na mie nipungukiwe. Sacrifice. Je me sacrifie à cause seulement de Dieu. Juu ya Mungu. Na ile sacrifice yenye David aliambiaka Arauna, siwezi tolea Mungu kitu kenye akinigaramia, kitu kenye akikunilemea. Il faut que ndasikia mimi na perdre. Wewe wakwambia ufanye jeûne wewe. Wewe mtu mwana la mukake ayene never au yakute. Na kao yakuto unaanza sikia saro inaanza nyonga, unaanza sikia mbao utasikia uko equilibre mpaka ushatupa kabu vitu viwili mkinyi. Na unakunywa kidogo ndio unasikia mbao. Omwa kwanza hivi. Bugali. Zinjo chakula ya huko kwetu. Bugali. Unaitengeneza bien, unatobola mule katikati. Inakuwa sa mulomba. Inakamata kasupu. Sa unetupa mkinyo ile supu na rosé, mapito kwenye tatereze. Attention inatia moyo. Atuache tu masifa ni vrai kope. Na sona imeza mara tatu nasema utukufu imuru
Bwana. Juu mweko hospitali asikie bien. Nyama ya kuchomeo haina ushuhuda mbaya. Hapana, nyama ya kuchomewa haina ushuhuda ya mbaya. Kama ushakuwa na mwili ya grace mingi njoo unaweza punguza. Me kama uko tu mioto sawa shie, tafuna hayo na kuna weza pimati ya hidogo. Inatia moyo. Ni kutawala mema ya inchi. Iko bien. Kwa vitu tu iko na ushuhuda tu, atona tola tu verset biblique, unaanza soma, unakuta tu na Biblia na shuhudia bien maziwa ya yuguru, kasukari kadogo, ukwe na mkati pembeni wala chapati. Nani alikulaka ile na nafunga? Mtu anaweza funga buso siko na kunywa sapilo za maziwa unasikia kuchangamsha maalum. Na inatia moyo, na inatengeneza afya. Na Biblia na apuye tumia, unasikia na Mungu anakuambia ndawabeba Kanaani, inchi inayovuya nini? Maziwa na asali. Omo wachi hata sukari ya kiliva ya alimentation, mema asali. Bona jutu asali na haiko ya kila mtu. Juu ni vitu moya kujiheshimia. Biblia na vishuhuda na mwili na vipenda na inaekilibre. Lakini kuna siku ya kukutanana na Bwana. Yenyewe wanasema hata uko navyo cheche, acha fujo, biikale kwanja pale, ni muda yangu ya kukutanana na Bwana. Wewe tu unalamuka tu busubuhi unaangalia sandwich, saucisson, 5 litres ya yogurt mufrigo, unaangalia mimi natabakia vile vraiment. Ni privation ile. Njo sacrifice niko na kufundisha kwa ajili ya Bwana. Kuna masiku za sikukuu ya kukutanana na Bwana yenye unapaswa jiprepare. Mimi naenda kutanana na Bwana, inafaa niamini kama Mungu iko. Na juu ya mie kukuwa na Mungu bien kupatano, mimi najiprive, najiachilia. Yuguru ibakie kwanja na chapati, saucisson ibakie, mkate ya sandwich ibakie, na nyama za kuchomeo. Ni muda yangu ya kukutanana na Bwana. Inafika ka 11h, unasikia wapi? Mimi nataka kufa. 14h, unaanza angalia kwa sababu watu wanengeo maombi. Ushafa maombi ya 5 jours. So nafika ku 3e jour, kama ni jeûne ya 5 jours. Ku 3e jour unakuwa nauliza tunakuwa kusikia ngapi? Hauna tena wakati ya kuomba sana, meoko naanza angalia wakati kisi sasa kitafika 22h saa ngapi Mungu. Sasa fika 22h unapata usingizi unalala, ikifika 3h mimi nalamuka, sinilamuka hata kesho 9h. Na siku ziko zinapunguka. Bugali aishe butamu, supu aishe butamu. Gisu lichangamkia mwaka juzi na njoo gisu kone changamkia. Na ukiacha kesho, dimanche tena itakuwa na meme coup. Lakini ujitayarishe kukutanana na Bwana, ujiprive, ujisakrifie juu ya ule Mungu. Bwana sifiwe. Hapa nilikuwa nasema kwanza imani, ya pili mimi nasema kujitoa. Na yenyewe mimi nasema kutoa hapa Murome, utoe mwili yako. Toa mwili yako kama vile zabiu. Mwili haipendake. Na tunga nafanya maombi ya bien, ya teketeke sana. Tungali naenda mu ya teketeke sana. Siku itafikaka sasa ya kugalope. C'est terrible. Même kuko mwana mimi naogopa sana. Siku ya kuifanya tu mimi naanzaka gonda mbele. Sasa nakwambia utafanya maombi ya 4 jours ya bila kuongea. Ukifungula kinywa ni maombi. Kama uombe manaki usiseme hata yamu. Ile njo ni shetika ile kabisa. Na ile haifai hata uifanyie kwa watu biko. Juu utajaribiwa tu. Mtu tu atakia kusalimia. Na unasikia mkinywa mnakuwa kama ni tingitingi, kama ni vitu gani. Unaweza rinse 7 fois. Me wapi? Unakuwa obligé tu basi juu harufu itoke ombe na hata itaji ziisha gali ya chini. Sasa ukiogopa manake sasa vitakuwa. Ukiogopa hivi vitakuwa. Estoma haitakufaa kitu. Itakuwa tu bien. Itakuintimide 11h, 14h ya siku ya kwanza. Sasa tafika siku ya 3 inazoe. Lakini wewe unaweza sema, niliona mimi nataka kufa. Ile kwanje ile siku ya pili, jua nayo ikadouble.
Na kwenye nilikuwa nenda nikona dakufa. Nikashikunyangu himai ya sukari basi kuepuka hatari si dhambi. Bwana sifiwe. Ndio maana mu Hébreux 13:15-16 ulisikia wanasema par lui, donc au travers Jésus, par Dieu, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Tujifunze sadaka ingine, sa unasikia mwili nataregea, sacrifice de louange. Tapa Mungu, sifu Mungu. Hivi niko gisi niko, il n'y a rien que j'ai fait de moi-même, lakini niko gisi Mungu aliruhusu niku. Nikijiprive juu ya Mungu, quelque part ni kumwambia asante kwa matendo yake makubwa aliyofanya juu yangu, aliyofanya mu maisha. Acha nikwambie, na kuna wengine sijui inanikuia sai, ruhusu tu niwaambie, na kuna wengine baisha tumia madawa mingi juu ya magonjwa na ilisha ba komplike. Kumbi ile magonjwa iko sana juu ya kukula vya mingi, kalori ziko za mingi, na hauzitoshake, haufanyake exercise, haupendi gymnastique, haupendi tembea lwa migulu, haupendi tore, na hautumike sana, na unapenda lala mchana ukisha kula. Sasa uko na akimile makalori, kisha zinaanza leta maproblemu. Saa unapiga majene zimoya, vile vyenye ulikuwa na ankese, vile ulikuwa na ingiza habita ingia, zile reserve ziko mumwili zinaanza toka kukompase vide, na unakuwa ekilibre. Quelque part ni uponyaji ya magonjwa vile vile. Bwana sifiwe. Le fruit de louange. Inafaa kukuwa na wakati ya kuambia Mungu asante kwa matendo yako makubwa. Mungu asante kwa yale ulionifanyia. Mungu asante kwa pumzi. Mungu asante kwa afya. Mungu asante. Njoo ile sadaka ya vibanda yenye ulisikia mimi nasema, après mavuno batu balikuwaka na kuya kufanya ibada ya shukurani kwa Mungu kwa matendo yake makubwa. Ile shukurani iko substitué meme, quand bien même haiko tout offrande, même les louanges, l'adoration, muibada, sonko mzima, unajikuta muibada, ni moment fort yako mbele ya Mungu, ya kumwabudu, ya kumsifu, ya kumtukuza, ya kumchezea. Na leta miza ya kusema kupunguza makalori a partir ya jeûne, na muluange adoration, namo kuna kwaye natoka na njosa uponyaji ingine na kuwaka. Hapana kwa na kia muibada unafunga mikono, unaikalo uko naangalia ule mweko na ruko na shongia sikugongi, kisha unatia kiti pembeni unajiikalia. No. Si seulement si, kama ni kweli uko na uhakika na matendo makubwa ya Mungu imefanya kazi mu maisha yako, ukifika mbele yake anakungoya yako sadaka ya special. Sadaka ya special ni kumwabudu, kumsifu na kumchezea. Nayo iko parmi masadaka za special. Na unapasha toka kunyumba na yua kama mimi leo mimi nenda sifu Mungu, mimi leo mimi nenda kumchezea Mungu, kumprove kama alinipa sante, hii sante mimi napasha onyesha ukubwa wake. Hapana kuangalia niko colonel, niko médecin, niko juriste, niko sijue nani, basi balterne yangu bakiniona bataniambia nini, sabi kwa naona mimi kwa mimi nacheza. Moi j'ai dit à un de mes fidèles, yabumukwe ni kule kunyumba kulupangu, mesona nikuta mkanisa haikuna blage, yabumukwe pale. Kama ni kucheza niko na ruko na usijifanyishe masifa ya hai. Kama utakuwa nasikia hekala kule nyuma wala wendo vichama. Moi je danse, je ne danse pas pour toi ni pour l'assemblée, mais moi je danse pour la gloire de Dieu. Je reconnais ce qu'il a fait pour moi. Nikipenda mimi nalala chini binaniona, nikipenda mimi napiga magoti binaniona. Bile ya masifa ya bamukwe, masifa ya bushefu kukazi iko bien à l'extérieur, mais devant Dieu hapana. Nilikuya kunyumba psychologiquement, mimi nakia na jiprepare kama ndasifu, nakia na jiprepare ndacheza.
na kia najiprepare ndapiga magoti. Sasa hata kama nakutia karibu yangu noko mwanafunzi wangu nilikufundishaka niko bile vya buprefe na bibia unikule nchi unichunge mu biro ya masomo, bile vya procureur na bu magistrat unichunge ku parquet, bile vya kolonele nichunge ku etat major, mbele ya Bwana galo haziko ndacheza. Et c'est ce qui fait que magonjwa mingi hazipone mu batu mu kanisa, parce que fruit ya louange hakuna, fruit ya adoration hakuna. Mimi nishawaambia hii ya kusema magonjwa mkuye kimuibada tubatilie mikono ni buchanga. Adore bien, loue bien l'Éternel. C'est dans la louange et l'adoration le Saint-Esprit siège, et quand il siège anatosha ma bêtise, anatosha magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Nayo ni sacrifice yenye mwa ile mazile turu za mbele imejistitue leo, yenye shie tunapasha yua, tunapasha fanya. Alors comme nous sommes en train de préparer, hivi tuko tunatayarisha ibada ya juma ya maombi, uyue kama nijitayarishe kimwili, ndajitoa quel que soit migulu inakuwa gisi iko, quel que soit kizunguzungu na estoma, hakuna problem, ndajiprive juu ya Mungu, ndatoa miili yangu. Ya pili, nikiendea Mungu niamini kama iko, ndaamini uwepo wa Mungu, ndasifu mu maombi, ndakuwa na maneno yenye ndaambia Mungu. Njo ile conclusion, que personne ne vienne vide. Muta sikuye vide, kuya noko préparé psychologiquement, moralement. Que wakisema tu tuombe kwa sababu napiga play, mimi naanza sema vyangu. Si lazima vyenye walituambia njo niseme. Kuya na kitunga yako ya maneno inayala. Kama we uko na murongo ya maneno, kuko mwatakia na vase, kuko mwatakia na jaga. Kila mtu iko na vyake, na ifo kila mtu ajisikie libre. Sefsem, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Mujitayarishe kukutanana na Bwana. Na kisha uye kama kukutanana na Bwana inakulomba sacrifice. Sacrifice ya wakati, sacrifice ya mwili yako, sacrifice ya maneno ya sifa, et pourquoi pas vitu pour contribuer à l'évangélisation. Hii ndio message yenye roho ametia mroho yangu niambie taifa la Bwana kwa kuandaa. Asante. Tusimame tu.